شیعوں کے بارے میں جو ناروا نسبتیں ہیں ان میں ایک نسبت ہے متع کو غلط انداز سے پیش کرنا اور اسے کوئی اور عنوان دینا، جبکہ متع قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی 24ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ نساء کو نازل کیا اور سورہ نساء میں آیہ متع موجود ہے۔ اب یہ کہنا کہ منسوخ ہو گئی پیغمبر کے زمانے میں یا حضرت عمر نے یہ فرما کے کہ متعتان کانا فی زمن رسول اللہ حلالان انی احرمہما، دو متع نبی کے زمانے میں حلال تھے، میں انہیں حرام کر رہا ہوں، یہ فرمائش ہے حضرت عمر کی۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں تھا، حضرت عمر نے حرام کیا، اور بعض کہتے ہیں خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ حرام کر دیا گیا خیبر کے جنگ کے بعد، واقعہ خیبر کے بعد، فتح خیبر کے بعد۔ لیکن تمام اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں ایک صحابی آخری وقت تک اسی عقیدے پر تھے کہ یہ حرام نہیں ہوا، اور وہ تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر الامہ کا لقب رکھتے ہیں۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کا قاعدہ ہے تو ایک صحابی کے پیچھے لگنے والا بھی ہدایت یافتہ ہے، تو پھر اگر کوئی صحابی اور وہ بھی حبر الامہ جیسا صحابی، ایک ایسی شخصیت کہ جن کا مقام صحابہ کرام میں کچھ کم مقام نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اور کہتے ہوں کہ یہ حرام نہیں ہوا، اور ایک مسلک اور ایک قوم اس عقیدے پر ہو کہ یہ حرام نہیں ہے، تو کیا انہیں گمراہ اور ناروا نسبت دینا جائز ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، ناظرین، موصوف ذاکر نے یہ آیت فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یہ آیت پڑھ کر موصوف ذاکر نے یہ کہا کہ دیکھیں یہاں سے ہمارا متع ثابت ہو گیا، اور اس پر یہ خوش ہونے لگا۔ حالانکہ آپ دیکھیں اس سے پہلے جو ذکر ہے والمحصنات سے، یہ کون سی عورتوں کا ذکر ہے؟ نکاح والی عورتوں کا۔ کون سی عورتوں کا؟ نکاح والی۔ اب جب پیچھے متع والی عورتوں کا ذکر نہیں ہے تو منہن یہ ضمیر متع والی عورتوں کی طرف کیسے راجع ہوگی جبکہ ان کا ذکر ہی نہیں ہے؟ تو اب دیکھیں موصوف ذاکر نے جب یہ لفظ دیکھ لیا استمتع، تو یہ بڑا خوش ہونے لگا، اور اس نے استمتع کا ترجمہ بھی متع کر لیا۔ اب موصوف ذاکر سے ہمارا یہ سوال ہے، اگر استمتع کا ترجمہ صرف اور صرف متع ہوتا ہے تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن مجرمین سے یہ سوال کرے گا اے ظالمو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، تو وہ جواب دیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض۔ اب اگر ترجمہ آپ کے مطابق کیا جاتا ہے تو کیا اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ربنا استمتع، دیکھیں استمتع لفظ ہے، تو کیا موصوف ذاکر آپ بتائیں اس آیت کا یہ ترجمہ ہوگا کہ مجرم کہیں گے اے ربا ہم ایک دوسرے سے متع کرتے تھے؟ جب یہ جواب دیں گے تو اللہ فرمائیں گے قال النار مسواکم، کہ ظالمو آپ کے ترجمے کے مطابق، موصوف ذاکر کے ترجمے کے مطابق، اے ظالمو جب تم نے ایک دوسرے کے ساتھ متع کیا تھا تو اللہ کے ہاں تمہارے لیے یہ فیصلہ ہے کہ قال النار مسواکم، اگر تمہارا ٹھکانہ ہے تو جہنم ہے۔ اب دیکھیں موصوف ذاکر نے جب اس آیت کا ترجمہ یہ کر لیا کہ استمتع کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ متع ہوتا ہے، تو جو متع کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے کون سی جگہ تیار کی ہے؟ جہنم تیار کی ہے۔ اور موصوف ذاکر نے یہ بھی کہا کہ حضرت ابن عباس آخر تک متع والے قول پر قائم تھے اور شیعہ لوگ ابن عباس کی اقتداء کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ حضرت ابن عباس کی اقتداء صرف متع میں کرتے ہیں یا پورے دین میں کرتے ہیں؟ کیا جس طرح حضرت ابن عباس نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل مانا، جس طرح ان کی بیعت کی، تو کیا آپ بھی حضرت ابن عباس کی اس میں تائید کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ تو یہودیوں والا کام کر رہے ہیں، جو بات پسند آ رہی ہے وہ لے رہے ہیں، جو پسند نہیں آ رہی اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ اب آپ نے جو کہا کہ حضرت ابن عباس آخر تک اس قول پر قائم تھے، مجھے افسوس ہے کہ آپ کے اندر کتنی ایک جہالت ہے، آپ کتابوں کا مطالعہ بھی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں یہ تفسیر الکبیر جلد نمبر 10 میرے ہاتھ میں ہے، اس میں دیکھیں وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہم انی اتوب الیک من قولی فی المتع، اے اللہ جو میرا متع کے بارے میں قول تھا اس سے میں نے رجوع کر لیا ہے، اس سے میں نے توبہ کر لی ہے۔ اور اسی طرح ترمذی میں دیکھیں وضاحت کے ساتھ موجود ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی والذین ہم لفروجہم حافظون،
इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कामयाब लोगों का जिक्र करते हुए उनकी निशानी एक ये भी बयान फरमाई कि वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, जो कामयाब होते हैं वो अपने फर्जों की हिफाजत करते हैं, मगर दो जगहों पर उनको जाने की इजाजत है, एक बीवियों के पास और दूसरा बांदियों के पास। इनके अलावा फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, इनके अलावा यानी बांदियों और बीवियों के अलावा अगर कोई और औरतों के पास जाएंगे तो वो कौन है? जालिम है, वो हद से तजावुज करने वाले हैं। जब ये आयत नाजिल हुई तो हजरत इब्ने अब्बास ने क्या कर लिया? रुजू कर लिया। अगर हजरत इब्ने अब्बास रुजू न भी करते तो ये कुरान की आयत ही काफी है कि कुरान की आयत ये कहती है कि वो लोग कामयाब हैं जो अपने फर्जों की हिफाजत करते हैं, इजाजत सिर्फ अपनी बीवियों और बांदियों के लिए। इनके अलावा जो लोग कहीं और जगह पर जाते हैं तो वो कौन है? जालिम है, हद से तजावुज करने वाले। अगर हजरत इब्ने अब्बास रुजू न भी करते तो कुरान की आयत ही मुत्ते की हुर्मत पर काफी थी। अब मौसूफ जाकिर ने एक ये खयानत की। मुतआ यानी निकाह, निकाह की दो किस्में हैं इस्लाम में, एक दायमी निकाह है और एक आरजी निकाह है। नाजरीन, अब आइए देखते हैं कि शियों वाला मुत्ता उस निकाह मुवक्कत के साथ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ वक़्त के लिए जायज़ हुआ था फिर हमेशा के लिए हराम करार हुआ, उसके साथ मुशाबहत रखता है या नहीं। बिल्कुल इनमें इख्तलाफ है, तजाद है। क्यों? इस वजह से कि जो निकाह मुवक्कत है उसमें गवाह होते हैं, मुत्ते और जना में गवाह नहीं होते। तहजीबुल अहकाम जिल्द नंबर 7 में देखें। इसी तरह निकाह मुवक्कत में तलाक होती है, मुत्ता और जिना में तलाक नहीं होती। तहजीबुल अहकाम जिल्द नंबर 7 में देखें। इसी तरह निकाह मुवक्कत में तलाक या मौत के बाद इद्दत होती है, मुत्ते और जिना में इद्दत नहीं होती। ये शियों की किताब तहजीबुल अहकाम जिल्द नंबर 7 है। इसी तरह निकाह मुवक्कत में अगर शोहर मर जाए या बीवी मर जाए तो एक दूसरे के वारिस होते हैं, औलाद भी वारिस होती है, लेकिन मुत्ते और जना में औलाद और मियां बीवी एक दूसरे के वारिस नहीं होते। तहजीबुल अहकाम जिल्द नंबर 7 में। और इसी तरह जो निकाह मुवक्कत होता है इसमें सिर्फ 4 तक इजाजत होती है, 5वीं औरत हलाल नहीं होती, जबकि मुत्ता और जना में तो ये हजारों तक करते जाते हैं, जैसा कि इनकी किताब तहजीबुल अहकाम जिल्द नंबर 7 में है। इसी तरह निकाह मुवक्कत में नस्ल बरकरार रहती है, नस्ल साबित होती है, मुत्ते और जना में नस्ल साबित नहीं होती। इनकी तहजीबुल अहकाम जिल्द नंबर 7 में है। इसी तरह जो निकाह मुवक्कत होता है उसमें जिल्लत नहीं होती, इज्जत होती है, शोहरत होती है। मुत्ते और जना में शोहरत और इज्जत, बल्कि वो आदमी आर महसूस करता है। और इसी तरह जो निकाह मुवक्कत होता है तो उसमें तहकीक होती है, इसके और तो निकाह नहीं किए हुए, 4 निकाह तो नहीं किए हुए, क्योंकि अगर और देंगे तो क्या हो जाएगा? हराम हो जाएगा। जबकि मुत्ते और जना में तहकीक नहीं होती। और इसी तरह निकाह मुवक्कत जो होता है वो सिर्फ मोमिना से और किताबिया से जायज होता है, जबकि मुत्ता ये लोग तहजीबुल अहकाम जिल्द नंबर 7 में लिखते हैं कि मजूसिया से भी किया जाता है। मुत्ता और जिना देखें, ये मुत्ता और जिना एक दूसरे के साथ मुशाबहत रखते हैं। इसी तरह आप तौज़ीहुल मसाइल शिराजी वाली देखें, उसमें भी लिखा हुआ है कि जो मुत्ता होता है ना उसमें इजाजत के बगैर भी बीवी बाहर जा सकती है। इस तरह जिना में भी होता है, लेकिन निकाह मुवक्कत में इस तरह नहीं होता। अब फैसला आप करें कि मुत्ता जना के साथ मुमासलत मुशाबहत रखता है या निकाह से? जना से मुशाबहत रखता है ना। जब मुत्ता जना से मुशाबहत रखता है, निकाह के तजाद में है, तो मुत्ता निकाह नहीं हो सकता, बल्कि ये क्या है? जिना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस मजहब से बचाए जो मुत्ते को हलाल साबित करने की कोशिश करे। अब जब शियों ने देखा कि मुत्ते की हुर्मत पर कुरानी ऐसी आयात हैं तो उन्होंने अपनी तरफ से रिवायात घड़ना शुरू की। ये मनहजुस सादिकीन मुझे दिखाएं। ये मनहजुस सादिकीन मेरे हाथ में है। इस किताब का जिल्द नंबर 2 है। इस किताब का सफ़ा नंबर 493 खोलते हैं। अब इन्होंने देखें मुत्ते के फजाइल कैसे लिखे हैं। माअज़ल्लाह,
इन्होंने ये लिखा है कि मन तमत्ता मर्रतन कान दरजतुहु कदरजतिल हुसैन, जिसने एक मर्तबा मुत्ता किया तो उसका दर्जा हजरत हुसैन के बराबर है, माअज़ल्लाह। आगे ये लिखा है कि मन तमत्ता मर्रतैन फदरजतुहु कदरजतिल हसन, जिसने 2 मर्तबा मुत्ता किया उसका दर्जा हजरत हसन के बराबर, माअज़ल्लाह। आगे ये लिखा है कि मन तमत्ता सलास मर्रातिन कान दरजतुहु कदरजत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, माअज़ल्लाह। जिसने 3 मर्तबा मुत्ता किया उसका दर्जा हजरत अली के बराबर, माअज़ल्लाह। आगे लिखा कि मन तमत्ता अर्बा मर्रातिन फदरजतुहु कदरजती, जिसने 4 मर्तबा मुत्ता किया उसका दर्जा हुजूर के बराबर, माअज़ल्लाह। मुझे बताओ, जो मुत्ता जिना करने वाले का दर्जा हुजूर के बराबर करे, अहले बैत के बराबर करे, क्या वो मुसलमान हो सकता है? जिस तरह उन्होंने मनहजुस सादिकीन में लिखा है, इसी तरह बुरहान मुत्ता में भी ये सफा नंबर 52 पर मौजूद है। इसी तरह उनकी किताब तजल्लियात सदाकत में भी ये इबारत मौजूद है। ये मल्ला यज़रुल फकी मुझे उठा कर दें, ये मेरे हाथ में मल्ला यज़रुल फकी है, इसका जल्द नंबर 3 है। इसमें भी उन्होंने वजाहत के साथ ये लिखा है कि जो आदमी मुता करने वाला एक एक लफ्ज बोलता है, एक एक हाथ फिराने से उसकी नेकियां लिखी जाती है। जब ये करीब होता है, इंतहाई करीब होता है, तो उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। इन्होंने ऐसे मुत्ते के फजाइल लिखे। जो मुत्ता ज़ना के साथ मुशाबत रखता है, ये निकाह मुवक्कत के साथ कोई मुमासलत नहीं रखता। जब निकाह मुवक्कत के साथ ये मुमासलत नहीं रखता, और हजरत अली की रिवायात मौजूद हैं, इस्तिसार देख लें, वसाइल शिया देख लें, तहजीबुल अहकाम देख लें, वजाहत के साथ मौजूद है कि हजरत अली ने फरमाया खैबर के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुत्ते को हराम करार दिया था। इसी तरह इमाम जाफर का कौल देखें, वसाइल शिया में देखें, अन अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम फिल मुता, जब हजरत अब्दुल्लाह से सवाल किया गया, इमाम जाफर से सवाल किया गया मुत्ते के बारे में, तो उन्होंने फरमाया कि मा यफ़अलुहा इंदना इल्लल फवाजिर, हमारे यहां जो मुता करते हैं तो वो कौन होते हैं? फाजिर होते हैं, बदकार होते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को मजहब कुरान, मजहब अहले बैत पर हमेशा चलने की तौफीक नसीब फरमाए।